मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। यकीन दिलाता हूँ मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं सख्त जवाब देगा। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। आर्मी चीफ ने कहा, हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देगा। आने वाली कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान ने ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराहकुन बालादस्ती के गरूर में मुब्तला था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया और इस मौके पर जब उन्होंने ये कहा कि यकीन दिलाता हूं कि मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी जो है वो दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे, ये यकीन और ये तसल्ली, इस पर आप क्या कहेंगे एक ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान तालिबान रजीम जो है वहां से जो पाकिस्तान के मामलात हैं और जो मार्का हक में हमने कामयाबी हासिल की, ऐसे वक्त में? सबसे बड़ी बात यह है कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज, द वे ही स्पोक to the nation and to the armed forces and young cadets, I think that speaks volume of things. और फिर उन्होंने जो बात की कि जी इससे हम अपने वतन अजीज का 1-1 इंच का दिफा करते हैं और 1948 से लेके आज तक हमने दिफा किया और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और फिर जिस तरीके से इतने बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त फाज दी मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इसके साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अपने सलामती बका के लिए, अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और हम अपने शहदा और गाजियों के बहुत मकरूद हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। इसमें वो बहुत क्लियर बातें उन्होंने की हैं। और फिर उन्होंने कहा जिस तरीके से हमने दुश्मन के ब्रह्मोस मिसाइल S-400 राफेल तैयारी कराए और उसको उस पर इतना जो एक उसके जहन में एक खास बहुत बड़ी ताकत हो वो हमने उसको ख्वाब में मिला दिया। ये चीज़ों की उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि हम अब खुद दोबारा फिर तैयार हैं। 2 न्यूक्लियर मुल्कों में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी कैटास्ट्रॉफिक है। ये इसको इंडिया को समझ नहीं आती है कि हमारा असली दुश्मन है। और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर कोई इंक्वायरी किए बगैर एक न्यूक्लियर मुल्क पे अटैक कर देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और इसके बड़े कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो सकते थे। उन्होंने कश्मीर के बारे में बड़ी खुल के बात की है कि हम उनके साथ हर वक्त खड़े हैं, मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, और उसका फैसला कौम के मुताबिक होना चाहिए। पैलेस्टाइन के बारे में कहा कि शुक्र है जंग बंदी हो गई और हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है 2 नेशन स्टेट और अल-कुद्स शरीफ जहाँ का ताल्लुक खिलाफा होना चाहिए। और फिर उन्होंने ट्रम्प की तारीफ की, चाइना की बड़ी तारीफ की कि हमारे बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फिर सऊदी अरब की कि हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम वहाँ पर सार्वजनिक की हिफाजत की, हमारे शरीक दिफाई मादा हो गया है। फिर इंडियन प्रॉक्सी की बात की कि जिस तरीके से इंडिया उसकी प्रॉक्सी से यूज कर रहा है, अफगानिस्तान को खास कर उनको समझ होनी चाहिए, अफगान अवाम को समझ सोचना चाहिए कि ये इनको रोकना चाहिए कि वहाँ से कोई पाकिस्तान सरजमीन इस्तेमाल नहीं, इंडिया अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बल्कि अफगान पीपल को रिजीम चेंज करनी चाहिए, अफगान तालिबान जो रिजीम है वहाँ पर, और जो वहाँ पर अवाम की भलाई के लिए काम हो सके। और उन्होंने बड़े अज़्म के साथ किया कि पाकिस्तान के अपने कैडेट्स को बताया कि आप हर वक्त चाहे जहाज चाहे आप एयर में जाएं, सी से हों, ज़मीन पे हों, हर जगह जाने के लिए उन्होंने कसम भी खाई। और उनका मोराल इसलिए हाई होता है जब एक चीज़ को हम सबसे पास जिस अज़्म के साथ, जिस हौसले के साथ और स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के जब एड्रेस करता है तो आई थिंक पूरी कौम को ये एक एतमाद बढ़ता है। यही एग्जैक्ट इस वक्त फीलिंग थी मेरे ख्याल में। ये बहुत ही अच्छा
اور پھر ایک بڑا لاؤڈسٹ کلیئر میسج یہ ہو گیا ہے کہ ڈونٹ ڈو اینی مسٹیک. یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ مس ایڈوینچر کی تو آپ کا اتنا اکنامک لاس اور اتنا فائنینشیل لاس ہوگا جو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو بیٹر یہ چیزیں چھوڑیں اور آپ آگے مذاکرات کریں, لیکن تکنیک سے بھی پارٹ آف اٹ. حارث نواز صاحب، ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ فیلڈ مارشل نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو جو جواب ہے وہ بھرپور ہوگا اور پہلے سے زیادہ بھرپور ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھارت مسائل کو بین الاقوامی اصولوں، برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کرے. ہم دیکھے تھے بھارتی اعلیٰ فوجی قیادت کی جانب سے کچھ دنوں سے بڑے ہاسٹائل بیانات آ رہے تھے. فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ پاکستان کسی بھی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دے گا اور ہم آپ کی کسی بیان بازی سے خوف زدہ نہیں ہیں. بڑا کلیئر سٹانس تھا ان کا. ان کے سٹانس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل کی جو بات چیت تھی, باڈی لینگویج تھی, جس طریقے سے وہ اس وقت پوری آپ کے پاکستانی قوم سن رہی تھی انٹرنیشنلی بھی, اور خاص طور پہ وہ ینگ کیڈٹ جو آج پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے آفیسر کور کا, ان کے لیے بڑا حوصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بیان بازی, پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ, معروم نہیں ہوتے. وی نو واٹ وی آر اینڈ واٹ وی ہیو ڈن اٹ, اور ہم آئندہ اس سے بہت زیادہ نقصان کریں گے, اور وہ بھی نقصان کریں گے ڈیپ ٹیریٹری میں جا کے. آپ کے اکنامک لاس وہ کریں گے یا آپ کی معیشت آپ کی اٹھ نہیں سکے گی. اور پھر پراکسیز کی خاص طور پر انہوں نے بات کی کہ یہ ان کو خود سوچنا چاہیے, اور جس چیز اب لڑائی تو پاکستان میں کر نہیں سکتے ہیں, تو آپ یہ افغانستان کو ایز اے پراکسی دے گا, اس میں فکر خارج, اور پھر جو ہندوستان کو وہاں سے آپریٹ کراتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اور پھر افغان حکومت, افغان طالبان نظیم نے ان کو کہا کہ دے ہیو ٹو انشور کہ جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں, اینڈ دے شوڈ لرن ٹو لیو لائک گڈ نیبر. اور عوام کو بھی, افغان کو بھی کہا. انہوں نے بیسکلی سارا میسج کرنے بڑی کلیئر, لاؤڈ اینڈ ٹرن میں کیا. اور پھر کہ ہم نے پروفیشنل دیکھے تھے ملٹی ڈومین آپریشن میں, ہر چیز میں, سائبر وار میں, الیکٹرانک وارفیئر میں ہم نے ہر لحاظ کی تھی. اور پھر ایک انچ ایریا جو ہے وہ ہمارا انڈیا کا جو ہے وہ ہماری رینج کے اندر ہے, اور 2 نیوکلیر کنٹریز میں نہیں ہونی چاہیے. لڑائی کے ڈائنامکس کے جو یہ ورک کوارٹر کیٹاسٹرافک ہو سکتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انہوں نے بڑی تعریف کی کہ انہوں نے لڑائی رکوائی ہے, جنگیں رکوائی ہیں. اینڈ اس کے بعد انہوں نے جو اسپیشلی پیلسٹائن کی بات کی ہے, کشمیر کی انہوں نے بڑی کھل کے کی ہے. جو مقصد پاکستان کا انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا, دیر از نو کمپرومائز, اور قوم ایز یو فائٹ ایز اے نیشن, پوری قوم ساتھ کھڑی ہے. اور آج کے 150 کے بعد میرے خیال میں قوم کا اعتماد اپنی صلی واجپئی سے 100 گنا اور بڑھ گیا ہوگا. ہم نے کر کے دکھایا دنیا میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہیز بیکم ناؤ اے ریجنل اسٹیبلائزر, اور انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے میں کریم کی ساتھ ہمارا ایک دفعہ سے معاہدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے.